नमस्कार दर्शक बंधु मु मिता मो लक्ष्मी हांडीशाला चैनल को आपण मन बहुत बहुत स्वागत। आज आपण मन सहित शेयर करी एमिति गोटे रेसिपी जोटा फटाफट बनी जाउथबा मात्र 10 मिनिट रे आपण एटा बनेकी रेडी करिकी खाई परिबे। तो आपण मानक समस्तकर पसंद आम समस्तकर पसंद दहीबरा समस्त को भल लगे खाइबाकू किंतु दहीबरा कथा उठिले प्रथम बिरी की बतुरिया पड़े आ बाटिका पड़े ताकू फेणिबा पड़े आ छाणिबा भी पड़े किंतु आज आम ए सब किछि न करिकी आज आम बनिया मात्र 10 मिनिट रे एमिति गोटे दहीबरा जोटा खाइबाकू भी बहुत टेस्ट लागिबो। तो आज आपण मन सहित शेयर करी मात्र 10 मिनिट रे बनी जाउथबा ब्रेड दहीबरा जोटा बनैबा बहुत सहज आ खाइबाकू भी बहुत टेस्ट लागिबो। तो आपण मैंने जितेबाला इच्छा हम यहाँ करिकी फटाफट करिकी खाई पारिबे। बहुत बढ़िया लगुला यहाँ थरे बनइबे तो बिरी दहीबरा भी भूली जिबे। तो आज आपण मन सहित ब्रेड दहीबरा रेसिपी शेयर करी। तो दर्शक बंधु वीडियो आगु को जीवा आगु ये आपको छोट रिक्वेस्ट करुच्ची आपण मैंने समेत मो वीडियो को देखुं किंतु वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने को भूली जाउछंती। तो आपण मानक जदि मो वीडियो पसंद आछी तो प्लीज वीडियो गोटे लाइक और सब्सक्राइब करने जमर भूलंतुनी आ पाखे थिबा छोट बेल आइकन भी प्रेस करेंगे जहाँद्वारा पठाउथिबा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइजिबे। तो चलते देखि नबा आज रेसिपी। तो ये बरा करने प्रथम आमको आलू दरकार। तो ये आप देखिपे मुझे आलू नहीं जाइए सीझा आलू नहीं। तो ये आप देखिए 6 खंड सीझा आलू नहीं आलू को सीझेकी नहीं। एवं आलू को आम चकड़ी दबा डाली चटू कि ग्लास जो पछपट से भी चकड़ी पारे हाथ में भी। तो आलू को आप देखिपे बहुत बढ़िया भाव चकड़ी सारी एवं गोटे गोटे कर मसला दबा। तो हाफ चमची जीरा गुंड हाफ चमची धनिया गुंड हाफ चमची चिली पेस्ट दूसरी चिली पेस्ट जगह लंका गुंड भी दे पारती राग जदि भल पाती दे पारती अधिका मु कम राग देती। तर हाफ चमची गरम मसला देती चाट मसला गोटे चमची देती चाट मसला जगह आंब चूरण पाउडर भी दे पारती कला लुण हाफ चमची डेली जो व्यवहार करूँ से लुण हाफ चमची देती पता खिसमिश मुझे गोटे चमची खिसमिश देवे निश्चिंत देवे खिसमिश काजू ये देती सब छोट छोट कटी काटिकी नहीं काजू ये देती। तो काजू दे सारापर धनिया पत्थर किसी काटिक नहीं ताकू दूसरी आंब कषिया अदा ये दूसरी हाफ चमची सबूक दे सारापर भल भाव में मिसई नवा हाथ में चकड़ी पारती कि मो भाई चटूरे भी ये वीडियो जमी मिसाऊँ एक भी एमती मिसई पारती। तो ये आप देखिपे भल भाव चकड़ी पारे कि भल भाव मिसई देवे जमी मसला सबूक आलू भल भाव में मिसीज। तो ये मुझे राग ये कम करी अधिका लंका गुंड दरकार लंका गुंड भी अधिका दे पारती कलर पाइंका जो काश्मीर रेसिल पाउडर ताकू भी दे पारती। ये सबको दे सारापर भल भाव मिसई सारी एवं साइड करवा ब्रेड दहीबरा करिया से ब्रेड ये नहीं देख पारे 12 खंड ये मुझे ब्रेड नहीं। तो ये बड़ साइज ब्रेड नहीं आप छोट साइज भी नहीं पारती ब्रेड जो साइड गुराक अच्छी से गुराक आगुरा काटिदबा। तो चारिपट जो साइड पोड़ा पोड़ा अच्छी से गुराक आग काटिदबा। तो आम साइड गुरा दरकार नहीं तो आम चारिपट जी सबूक एमती काटी नवा। तो ये आप देखिपे 2टा ब्रेड ये मुझे काटी सारी यहीपरि बाकी जी ब्रेड अच्छी सबूक काटिकी रेडी करवा। तो सबूक ब्रेड ये मुझे काटी सारी आईटी आप देखिए ब्रेड जो चारिपट गुराक एगुराक आप ब्रेड कम बनई पारती भल भाव खरारे कि भाजिकी ग्राइंडर करें। तो ये आपको साइड करवा देखिए दही ये नहीं जाइए आईटा घर तैयारी दही नहीं दही एमती टिके मोटा वाला ने। तो दही की भल भाव में फेंटी नवा। तो आप देखिपे दहीटा केते मोटा अच्छी तो पतला दही ने जदि भल लगे दहीबराटा तो टिके मोटा दही ने। तो दहीटा को भल भाव में फेंटी सारी आउ गोटे गोटे कर बाकी जिनस दबा। तो दहीबरा टिके खटा और टिके चटपटा लगे बहुत टेस्ट लगे। तो गोटे चमची चेनी दे देती स्वाद अनुसार लुण तापर कला लुण तापर भाजिकी रखिथा जीरा गुंड दे दूँगी ये सबको देकी भल भाव में मिसई नवा। तो ये मुझे खटा दही नहीं से चेनी देती कहीं दहीबरा टिके खटा लगे बहुत बढ़िया लगे खाइबाकू जदि आपको पसंद नुह तो ये चेनी देवे नहीं स्किप भी करी पारती। तो ये मुझे फ्रेश दही नहीं किंतु टिके खटा दही भी नहीं। तो ये आप देखिपे यहाँ बहुत बढ़िया भाव में हो सारी साइड करवा आलू चकटा को देखा चलते जो आलू आम चकड़ी रखी हाथ में भी गुड़ा कर नवा जदि हाथ में लगुच तेल हाथ टिके मारिकी एमती छोट छोट बॉल साइज करदे मैंने गुड़ा टाइप करदे। तो गोटे गुड़ा ये कर सारी यहीपरि बाकी गुड़ा सब करी रेडी करवा। तो सबूक आलू गुड़ा मुझे करिकी रेडी कर सारी सबूक गुड़ा ये हो सारी एवं साइड करवा। तो ये आउ गोटे प्लेट ये नहीं जाइए आईटी आप देखिपे 2 चमची दही की पानी भल भाव में गोलैकी
ସେଇଠି ନେଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ଯାକ ଦହି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମ୍ବ କଷିଆ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ଦହିବରା କରୁଛୁ। ଦହିବରାରେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପାଉରୁଟି ନେଇଯାଇଛି। ପାଉରୁଟିରେ ଏବେ ଏଇ ଦହି ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଥାପି ନେବେ, ଯାହାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ତା ଦହିଗୁରା ବାହାରିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟାକୁ ପାଣିରେ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦହିବରା କରୁଛୁ ତ ଦହିରେ କଲେ ଏଇଟା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଦହିବରାର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆଳୁର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଳା ଦେଇକି ଆକୁ ଏମିତି ଏହିପରି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ହାତରେ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ମାନେ ଏମିତି ହାତରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାକୁ ଥାପି ଭଲ ଭାବରେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କାକେରା ପିଠା ଆଡ଼ିଆ କରୁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିପାରିବା। ତ ଗୁଳା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏମିତି ପୁରା ବରାର ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ବରା ଏଠି ମୋର ହେଇସାରିଛି। ତ ଏହିପରି ବାକି ଯେତିକ ବ୍ରେଡ଼୍ ଅଛି ସବୁ ଯାକ କରିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦହିରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦହି ଏମିତି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ। ତ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଳୁ ମଝିରେ ଦେଇକି ସେ ଆଳୁ ମସଲାଟା ଦେଇକି ତା ମୁହଁଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦହିଟା ନେଇଥିଲି, ତ ଆପଣ ପାଣିରେ ବି କରିପାରନ୍ତି। ପାଣି ଦେବେ ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦହିରେ ଯଦି କରିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ ବରାଟା ଖାଇବାକୁ। ତ ଦହି ବରା କରୁଛୁ ତ ଦହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ଏଥିରେ ଏମିତି। ତ ଦହିବରାରେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଆଳୁରେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇସାରିଛି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବରା ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏଠି ହେଇସାରିଛି। ସବୁଯାକ ଏହିପରି କରିକି ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, କେମିତି ଆ ଦେହରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପକେଇକି, ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦହିରେ ପକାଉ ସେଉ ହେରିକା ସବୁ ପକେଇକି ଆପଣ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତାୱାରେ ସେକି ନେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଦୁଇଟା କରିକି ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆମେ ସେକି ନେବା। ତ ତାୱା ଏଠି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ଏଠି ତେଲ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ତାୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ବ୍ରେଡ଼ର ଆମର ଯେଉଁଟା ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟା ଏଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲଉଟେଇ ପାଉଟେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନାକୁ ସେକି ନେବା। ତ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ପାଉଟେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ସେକି ନେବା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ସେମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସେକି ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଉଟେଇ ପାଉଟେଇଟା ସେକିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏଇଟା ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ତାକୁ ଏହିପରି ସେକିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏହିପରି ବାକି ଯେତିକି ଅଛି ବରାଗୁରା ସବୁ ଯାକ ସେକି ନେବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏମିତି ହୋଲ୍ କରିପାରିବେ ତା ମଝିରେ, ଯେମିତି ଆମେ ବରାରେ ହୋଲ୍ କରୁ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣା କରୁ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ହୋଲ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିଛି। ହୋଲ୍ କରିକି ଏମିତି ବି ସେକି ପାରିବେ। ବରା ଭଳିଆ ଦେଖା ବି ଯିବ ଆମ ବରାଗୁରା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁଣି 3ଟା ଦେଇସାରିଛି। ଆକୁ ବି ଲଉଟେଇ ପାଉଟେଇ ସେକି ନେବା। ତ ସବୁ ଯାକ ବରାକୁ ଏହିପରି ସେକିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ସବୁଯାକ ବରାକୁ ମୁଁ ସେକିକି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦହିବରା କରିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେକା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦହିବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 2ଟା ବରା ଦେଇଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଦହି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଦହିରେ କୋଟ୍ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଦହି ଦେଇଦେବେ। ସବୁଯାକ ଦହି ଏଠି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା। ଦହିବରା ଯେମିତି ଆମେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଉ, ସେହିପରି ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟା ମିଠା ଚଟୁଣି ଏଠି ରଖିଛି ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଖଟା ମିଠା ଚଟୁଣିର ରେସିପି ଆଗରୁ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟା ମିଠା ଚଟୁଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପୋଦିନା ଚଟୁଣି ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ପୋଦିନା ଚଟୁଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଭଜା ଜିରା, ତାପରେ କଳା ଲୁଣ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ପୋଦିନା ଚଟୁଣିର ରେସିପି ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାପରେ କଟା ପିଆଜ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦହିବରାରେ ଦେଉ ସେଠି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଏଠି ଦେବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦହିବରାରେ। ଏସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ସେଉ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଉ ବି ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ଚଟୁଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହିବରା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏ ଦହିବରା ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଟା ବ୍ରେଡ଼ରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବ୍ରେଡ଼ରେ ହେଇଛି ବୋଲି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ। ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରି ବତୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବନେଇବା ପୁରା ଝଟପଟ ଏଇଟା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଘରେ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷରେ ବି ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା।
तो आपण थोड़े बनईकी देखूँ ब्रेड्र दहीबरा बहुत टेस्ट लगे खाइबाकू। एटा आउ टिके सुंदर करने आपन पाखे जदि डालिंब थब ताले निश्चिंत देबे किंतु डालिंब दिया जाएनी किंतु देबे जदि आउ भी सुंदर देखा जिवो आखिक आ खाइबाकू भी टेस्ट लागिबो। तो ब्रेड तो समस्त घरे प्राय थाए आ ब्रेड रे समेत भाबे कौन करिवु तो निश्चिंत आपण थोड़े एई रेसिपी बनईकी देखंतु। ब्रेड्र दहीबरा निश्चिंत बनई देखंतु बहुत टेस्ट लागियो खाइबाकू। आपण थरे जदि बनइबे भूली जिबे बिरीर बरा खाइबाकू बिरीर दहीबरा खाइबाकू तो पूरा पूरी भूली जिबे आउ एते टेस्ट लागुतला एटा खाइबाकू। फटाफट बनी जाए मात्र 10 मिनट लगे यहाँ बनैया आ बहुत टेस्ट लगे खाइबाकू। जेमती मु कहली आपण जदि चाहिए एटा न माने न चाउर सेकिकी आपण एमिति भी खाई परिबे जेमती आम सजेलु सब जाक एमती देकी भी खाई पारंती। तो ये गोटे काटिकी देखौची देखंतु केते नरम अछि एटा बहुत नरम अछि आ बहुत टेस्ट लगे खाइबाकू। तो आपण जदि चाहिए आगुरी आको दही पकईकी भी रखिकी खाई पारंती। देखंतु एठी मु किछिटा पकईकी दही आगुरी रखी देइथेली तो ये आपण देखि पाउथे एमिति भी खाई पारंती। जेतेबेले सर्व करिए 5 मिनट आगुरी दही रे भल भाबरे आको कोट करिकी आगुरी रखी देइथेबे तो जेतेबेले खाइबे तादे आउ टिके दही देइकी आउ टिके काठुआ दही देइकी तादे आउ से बाकी जिंस देइकी आको खाई परिबे। तो ये आपण देखि पाउथे ठोला रेटी सर्व करिकी देखौची। तो आपण को देखिया पई के दीटा बरा मु सेखी नथेली तो ये देखि पाउथे दीटा बरा देई साला तापर दही तापर खटा मिठा चटुनी तो तापर पुदीना चटुनी तापर देई देइची भजा जीरा गुंड तापर देखि पाउथे सेउ देई देइची ए सब को देई साला तापर आउ टिके एठी मु भजा जीरा गुंड देई देइची आउ एठी रेडी हे गेला आउ गोटे प्रकार दही बरा। तो एटा एमिति जदि खाइबे बहुत टेस्ट लागे मते तो सेका भल लागेनी किंतु मते एटा एमिति भल लागे खाइबाकू। तो आपण मानको ए बराटा सेकी खाइबाकू भल लागे किंबा एमिति खाइबाकू भल लागे मते कमेंट करियो जमार भूलिबे नै। तो एटा भी एठी काटिकी देखौची देखंतु केते बढ़िया हेजी देखि पाउथे एटा बहुत नरम हुए आ एमिति एटा खाइबा बहुत टेस्ट लागे किंतु घर लोकଙ୍କୁ तो सेका भल लागिला किंतु मते एटा एमिति खाइबाकू भल लागिला। तो आपण देखि पाउथे केते सुंदर देखा जाउचे दहीबरा खाइबाकू भी बहुत टेस्ट लागे। तो बिरीर दहीबरा तो आप निश्चित खाइदेबे किंतु ब्रेड्र दहीबरा थरे बनईकी देखंतु थरे बनइबे बार बार बनईकी खाइबाकू इच्छा हबो। मात्र 10 मिनट रे बनी जाउथिबा ए ब्रेड दहीबरा निश्चित घरे थरे बनातु आ बनै साला परे कमेंट करियो जमार भूलिबेनी। आशा करूची आज रे रेसिपी आपण मन निश्चित भल लागितबो आ जदि भल लगी तो वीडियो बहुत मात्रा शेयर करेंगे। तो आज रहूँ जय जगन्नाथ पुणी आसबि आ गोटे नुआ रेसिपी नहीं कि धन्यवाद।